हसन ने मुझसे पूछा कि मेरे यहाँ पे जो बंगाली दोस्त आज तक बने, मैं यहाँ तकरीबन 3 साल से हूँ, 2018 से। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब बांग्लादेश पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एक चीज़ जहन में आती है कि देखें, जो 1971 में हो चुका, उसका ट्रॉमा पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है। और वो हम समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश के लोगों के जहन में है, 1971 की यादें आज भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर माजी को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम शायद 21वीं सदी को आगे ना देख सकें। হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিসিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতেই যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं व्हाट पाकिस्तानी स्टूडेंट थिंक्स अबाउट बांग्लादेश। पाकिस्तानी स्टूडेंट बांग्लादेश के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या जानते हैं, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি যে কন্টেন্ট নিয়ে ভিডিও বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন আমি হাইডেলবার্গ জার্মানি থাকি এবং আমি হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে আমার মাস্টার্স সম্পন্ন করেছি। তো এখানে আমার অনেক সাউথ এশিয়ান ফ্রেন্ড আছে। তো অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা কন্টেন্ট যে আমরা এক দেশের মানুষ আরেক দেশের ব্যাপারে আমাদের কি ভাবনা। তো আমি এটা একটা ধারাবাহিক ব্লগ, তো আমি এটা শুরু করছি আমার পাকিস্তানি ফ্রেন্ডদেরকে দিয়ে, যারা তাদের অপিনিয়ন, তাদের পার্সপেক্টিভ আমাদের বাংলাদেশের বিষয়ে। তো আজকে আমার দুই ফ্রেন্ড দিয়ে শুরু করেছি। তো স্টে উইথ মি, স্টে টিউনড, থ্যাংক ইউ। ब्लॉग में हूँ आजकल। फरहान मेरा नाम है और मैं कराची, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है। आ, हसन ने मुझसे पूछा कि मेरे यहाँ पे जो बंगाली दोस्त आज तक बने, मैं यहाँ तकरीबन 3 साल से हूँ, 2018 से। तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आपसे थोड़ी बात हो जाए इस हवाले से। मेरे यहाँ काफ़ी बांग्लादेश से दोस्त बने, and I think 3 or 4 of them are very close to my heart. Mr. Hassan is one of them. So we had very good time here in Heidelberg. Bangladesh, what comes to my mind when I hear about Bangladesh, I think it's all about greenery, fish, land of rivers, land of emerging economy, और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं बांग्लादेश के हवाले से जब नाम जहन में आता है तो। And another thing that comes to my mind, because I've been following the Bangladeshi economy for the last 5 years or so, the economic growth in Bangladesh is quite promising. And I just few days ago I was checking the GDP growth rate of Bangladesh. It's like happening economy, because we have recently seen that the GDP growth of Bangladesh has been quite well. The per capita income of Bangladesh has also crossed Indian per capita income, or is going to cross maybe next year, because according to the World Bank numbers. So these things are quite positive for Bangladesh. So we wish well for Bangladesh. And regarding the bilateral relations between India and Pakistan, I would say that there is a huge potential, because Bangladesh exports to Pakistan are not as good or as much as Pakistan is now exporting to Bangladesh. So I would like to see more exports from Bangladesh to Pakistan. I also see that both countries also want to have FTA with each other, free trade agreement. So I think it is in Bangladesh interest to have FTA with Pakistan, because by doing that, Bangladesh would be able to increase its exports to Pakistan. Right now, Pakistan's exports to Bangladesh are over 750 million, and Pakistan's exports to Bangladesh, and Bangladesh exports to Pakistan are just 44 million, like 16 times difference. So Pakistan is quite ahead in that category. So Pakistan exports cotton and machinery to Bangladesh, and Bangladesh also exports leather products and other fresh foods to Pakistan. So I would like to see more Bangladesh exports to Pakistan.
Yeah. Hi everyone, my name is Myra and I'm from Islamabad, Pakistan. I say that. And I live in Heidelberg. I studied anthropology and now I work as a public health researcher. Today I have to talk about what comes to my mind when we say Bangladesh or Bangladeshis. So, first things, a lot of what comes to my mind has been developed in the last few years as I got to know a lot of Bangladeshis and got to be friends with them, and really just was on basically everyday terms with so many different people from so many different parts of Bangladesh, and I traveled with them and we hung out and we ate, and I realized that we have so many similarities, and I also acknowledge that there are a lot of things that we need to communicate about as Pakistanis and as Bangladeshis collectively. I recognize that there have been a lot of issues, and I understand now when I was growing up in Pakistan, Bangladesh was a country on the other side. It was once a part of Pakistan, but that was before my generation. And there wasn't much conversation about it, and even conversation about what happened in 1971, because when I was growing up, it was more of a Pakistan and India conflict, and we never really thought about Bangladesh as a country and all the small dynamics. You go over that in your social studies class, but we never really thought about it. And one of the important things that I learned here in Heidelberg when I met Bangladeshis is that we have to understand, like Pakistanis have to understand the complicated issue of language. And initially I would talk to my Bangladeshi friends in whatever is Urdu and Hindi, and after a while I felt that I didn't understand how heavy that issue is for the Bangladeshis. As a Pakistani, I don't understand that, and I think it's respectful to speak in another neutral language. And I I wish that people in Pakistan understood more about how much how important some of the things are, and I would like that in the future we can talk about our similarities and not about our differences, but I definitely acknowledge that we first have to settle our opinions and scores about our differences, and acknowledge as Pakistanis what Bangladeshis went through in the 60s and the 70s. We need to see history and then move on as well. And then see what opportunities we have in the future, and the little things. We need to exchange our spices and try to make that perfect fish curry that we can never have in Pakistan. देखें, जब बांग्लादेश पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो एक चीज जहन में आती है कि देखें जो 1971 में हो चुका उसका ट्रॉमा पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, और वो हम समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश के लोगों के जहन में है 1971 की यादें आज भी हैं। लेकिन मसला ये है कि हम अगर माजी को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम शायद 21वीं सदी को आगे ना देख सकें। अब आपने जैसे देखा कि बांग्लादेश की इकॉनमी तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस बेहतर हों और बांग्लादेश भी चाहता है कि पाकिस्तान से रिलेशंस बेहतर हों। आप ये देखें कि हमारे पहले डायरेक्ट फ्लाइट्स थी दोनों मुल्कों में, अब आज नहीं है। विमान एयरवेज या पीआईए पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हम पहले एक दूसरे के पास एयरलाइंस आया जाया करती थी, लेकिन इस वक्त कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आपको या तो दुबई से कनेक्ट करना होगा या आपको अबू धाबी से कनेक्ट करना होगा। सो गल्फ एयर्स के थ्रू ही दोनों कंट्रीज कनेक्ट हुए हुए हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज अपनी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करें
और 71 के ट्रॉमा से बाहर आए, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो आप बायोलेटरल रिलेशनशिप कभी भी बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं वो माजी की यादें हमारे साथ जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। यकीनन बहुत बुरा हुआ, बांग्लादेश के अंदर लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो हो सकता है कि अभी भी बहुत लोग से लोगों में होना भी चाहिए, लेकिन अब हम आगे क्या कर सकते हैं हमें ये सोचना है, क्योंकि हो तो बहुत कुछ सकता है। जैसे हमने बात की, इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ट्रेड बेहतर हो सकती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बेहतर हो सकता है, तो क्यों ना उस पर काम किया जाए। अगर ये काम किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आगे बेहतर चल सकते हैं, और लोगों में एक दूसरे में काफ़ी प्यार मोहब्बत है। आपने शायद यूट्यूब वीडियोस पे देखा हो, जो बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तानियों की राय है वो आप काफ़ी यूट्यूब वीडियोस पे देख सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉजिटिव है, जो इस बात का सबूत है कि जो यंग पाकिस्तानीज हैं वो बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि बांग्लादेश के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती का रिश्ता देख के आगे चलना चाहते हैं और 21वीं सदी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, एंड आई थिंक this will be like the best era of our relationship in the future. I hope so, and I'm sure that this is gonna happen. সুতরাং আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আমার দুই পাকিস্তানি ফ্রেন্ড তাদের বাংলাদেশের বিষয়ে মূল্যায়ন। তো আপনাদের যদি এই কন্টেন্ট ভালো লেগে থাকে तो जी ये थी वीडियो, और आपने देखा काफ़ी पॉजिटिव सोचती हैं जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानी स्टूडेंट बांग्लादेश के बारे में, और वहाँ पे इनके बांग्लादेशी दोस्त भी हैं जिनके साथ इनकी दोस्ती है। वो बांग्लादेश के बारे में बताते हैं बांग्लादेश किस तरह डेवलप हुआ। बांग्लादेश लैंड ऑफ रिवर्स है और बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, और दोस्तों के ज़रिए ये मालूमात जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिली हैं तो काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं बांग्लादेश के बारे में। और अगर आप देखते हैं पाकिस्तान से बाहर कहीं पे भी पाकिस्तानी हो बांग्लादेशी हो तो इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, इनके ताल्लुकात बहुत पॉजिटिव होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से रहते हैं, और इनके दरमियान में ताल्लुकात बहुत बेहतरीन होते हैं। मैंने भी 2 साल दुबई में रहा हूँ, बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं बंगाली दोस्तों से, बांग्लादेशी दोस्तों से, और बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और यहाँ पे भी देखें तो जर्मनी में भी जो बांग्लादेशी फ्रेंड्स हैं या पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं बहुत ही अच्छे अंदाज से रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो ये पॉजिटिव सोच ही है कि एक दूसरे को करीब रखे हुए है, वरना जितनी नेगेटिव बातें मेरी वीडियोज़ के कमेंट में होती हैं शायद ये लोग किसी को मिलने ही ना दे, तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, इतने नफरत बड़े कमेंट आते हैं। लेकिन देखें तो जर्मनी में आज भी लोग मोहब्बत से प्यार से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।